ट्रंप की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मोतरफ। कहा, अमरीका में तवाजुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। अमरीका के नजदीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शिराकतदार बन गया है। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जाती कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। फील्ड मार्शल का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। दुश्मन के 7 तैयारे गिराए, 8वां बुरी तरह जख्मी किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत भी नाकाबिल फरामोश है। फैसल चौधरी और हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी की हर शोबे में गिरा कदर खदमात हैं। पाकिस्तान हम सब का वतन है। हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, अक़लियतों के हुकूक और मजहबी रवादारी पाकिस्तान की नजरियात की बुनियाद है। मसीही बरादरी की अमन सलामती, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी तरक्की और सलामती में मसीही बरादरी की देरपा खिदमत को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल ने बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबाए कौम के मसावात, आज़ादी और मजहबी हम आहंगी के विजन को उजागर किया। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। दी डिप्लोमैट ने लिखा, 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा, जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास। रियासती नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमाया रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफ़वाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना। गजा से मुतालिक कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। जो है एक साल में पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस तरह दिखाई है, कलीदी किरदार जो है मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। जिस तरह ओवल ऑफिस से सक्सेस हमें मिली, इस तरह एक पर्सनल इक्वेशन जो है डेवलप हुई ट्रंप में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में। उसने पाकिस्तान को जो है बहुत से डिविडेंड दिए हैं। पाकिस्तान का जो इमेज जो है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बड़ा इनहांस हुआ है। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस फतह में कलीदी किरदार है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सिफारती और मिलिट्री सतह पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खारजा सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया। पाकिस्तान अब मुआशी अंधेरे से निकल चुका, मईशत बहाल होना शुरू हो गई है। PIA की निजकारी भी एक शुरुआत है। 2026 इकनॉमिक रिकवरी का साल होगा। डायलॉग कमेटी का जो इनिशिएटिव है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में डायलॉग की बात हो रही है। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है तो आपको असीरान की रिहाई की तरफ जाना पड़ेगा। कोट लखपत के लोग जो हैं उनको रिहा करेंगे तो उससे एक न सिर्फ माहौल पैदा होगा बल्कि वो लोग इन मुज़ाकरात को आगे लीड कर सकते हैं। कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात की कोशिशें तेज कर दी। फवाद चौधरी का कहना है, मौजूदा माहौल में मुज़ाकरात की बात खुशाइंद है। कुछ दिनों पहले मुज़ाकरात और मफाहमत का इशारा करना भी मुश्किल था।
مایوسی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایجنڈے میں اسیروں کی رہائی کو نظر انداز کیا۔ سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا ہے تو کوٹ لکھپت کے اسیروں کو رہا کرنا پڑے گا، وہی لوگ آگے جا کر مذاکرات لیڈ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے فواد چوہدری جلد اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی درخواست کی ہے۔ اعظم صاحب کا بڑا احسن قدم ہے، مذاکرات کی ہر مسئلے کا حل ہے، ڈائلاگ۔ پی ٹی آئی کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ملکی مفاد میں آپ نے ڈائلاگ کا راستہ اپنائیں۔ وزیر اعظم کے مذاکرات کی دعوت احسن اقدام ہے، مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں تحریک انصاف کو کہوں گا ملکی مفاد میں مذاکرات کا راستہ اپنائیں، ایسے راستے پر نہ جائیں جس سے ملکی سالمیت کو خطرہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی مذاکرات کو خوشائند قرار دے دیا، کہا مذاکرات کی پیشکش اور اسے قبول کرنا سیاست میں مثبت قدم ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھا مغرور شخص ترقی میں رکاوٹ تھا، ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی مخالفت کر دی، کہا اڈیالہ میں بیٹھے شخص نے 4.5 سال کا حساب نہیں دیا، پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں ان کا پیر بھاری تھا۔ پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے، پاکستان کی کامیابی کا سہرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان نے بھارت کو جنگی میدان میں ہی نہیں سفارتی میدان میں بھی شکست دی، قائد اعظم کے رہنما اصول ہماری ترقی اور گورننس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا کلات میں فتح ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 8 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، ہلاک دہشت گرد تخریب کاری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی خدشات کے سبب بلوچستان سے دیگر صوبوں کو ٹرین سروس معطل، ریلوے حکام کا کہنا ہے ٹرین سروس 1 روز کے لیے معطل کی گئی ہے۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس، کراچی کے لیے بولان ایکسپریس روانہ نہ ہو سکی، کل سے ٹرین سروس معمول کے مطابق چلے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن، دہشت گرد دلاور سمیت 2 خوارج جہنم واصل۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد دلاور کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر تھی۔ لکی مروت میں سی ٹی ڈی اور پولیس کے فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر برکت اللہ عرف برکتی مارا گیا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت 10 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ کارروائی میں عوامی امن کمیٹیوں کے رضاکاروں نے بھی پولیس کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ افغان سرزمین سے تاجکستان میں پھر دہشت گردی، حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 2 سرحدی محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ تاجک حکام نے بتایا حملہ آوروں کا تعلق دہشت گرد گروپ سے تھا، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ تاجک ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے کہا افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین سے حملے روکے، افغان طالبان رجیم واقع پر تاجکستان کے عوام سے معافی مانگے۔ افغان سرزمین سے اس سے پہلے تاجکستان پر حملے میں 5 چینی باشندے ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان میں کرسمس تقریبات زور و شور سے جاری، عیسائیوں کے تہوار پر لاہور شہر کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا۔ لبرٹی گول چکر پر 42 فیٹ اونچا کرسمس ٹری نصب۔ پاکستان میں کرسمس کی گہما گہمی دیکھ کر یورپی خاتون بھی حیران، کہاں اپنے لوگوں کو دکھاؤں گی پاکستان میں کرسمس ایسے منائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس منا رہی ہے۔ مرکزی تقریب ویٹیکن سٹی میں ہوئی، پوپ لیو نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ غزہ میں 2 سال بعد کرسمس کی رونقیں بحال ہوئیں، گلوبل ولیج سمیت دبئی کے مشہور مقامات سج گئے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یوکرین اور اٹلی سمیت کئی ممالک میں بھی کرسمس کے رنگ عروج پر پہنچ گئے۔
मोदी ने सेक्युलर भारत को कहीं का ना छोड़ा। हिंदुत्व नजरिए में अंधे इंतहा पसंदों से अकलियतें गैर महफूज। क्रिसमस पर बजरंग दल के जत्थे ने आसाम के स्कूल पर हमला कर दिया। तोड़ फोड़ करके सजावटी अशिया को आग लगा दी। भारतीय इंतहा पसंदों ने छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल के बाहर क्रिसमस फ्लोट्स को तोड़ दिया। मोदी का भारत अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क बन गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुसलमान प्रोफेसर कत्ल। उस्ताद राव दानिश अली को सर में 7 से 8 गोलियां मारी गई। अक़लियतों को मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया, जो उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उससे टकराएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कैथेड्रल चर्च लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, भारतीय वज़ीर आला ने लड़की का नकाब नहीं खींचा, अपनी मुनाफिकत बेनकाब कर दी। सिखों की दरख्वास्त पर उन्हें पंजाब में हेलमेट न पहनने की आज़ादी दी। जो हुकूमत कमज़ोर तबके की हिफाजत नहीं कर सकती, उसे चाहिए घर जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। आर्च बिशप और मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। कहा, क्रिसमस खुशियों भरा त्यौहार है। कायद आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ बराबर हैं। तमाम पाकिस्तानी यकसा हुकूक रखते हैं और मुत्तहिद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडस अस्पताल कराची में नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रोटी, कपड़ा और मकान हमारा फलसफा है। सिंध के सेहत के निज़ाम में न सिर्फ दूसरे सूबों बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं।